आउ प्रभु प्रिय महाशंकर सहित आमानकु सेवा कार्य को आरंभ करने को देले आउ अनेक समय विभिन्न स्थान रे सेवा कार्य करू करू पुनर्बार प्रभु अपना लोक मान सहित अपना मंडली सहित सेवा कार्य करने गोटे मंच रे जीवित परमेश्वर को पवित्र नामर महिमा गौरव करने सहित आज ये विशेष प्रार्थना रे उपस्थित थिबा प्रभुंकर भक्त दासगण मंचरे बसी साधुगण पुणी ये सामियाना तले थिबा प्रार्थना प्रेमी प्रत्येक बापा माँ भाई भौणी पुओ झियो समस्त को मोर भक्तिपूर्ण प्रेम नमस्कार जनाए समस्त को नमस्कार। प्रार्थना मीटिंग कमिटी एवं प्रार्थना आयोजनकारी परिवार मते सादर निमंत्रण जणई थिबारु वाक्य सहित ठिया हेबा पई सुजोग देई थिबारु प्रभु को दास मान कतिरे पुणी परिवार कतिरे धन्यवाद अटे। प्रभु को महानाम धन्यवाद हो। इठी बसु बसु मो बाबा कथा टिके मन पड़िला। प्रार्थना मीटिंग रो उद्योक्ता भाव में अनेक वर्ष से चले के आसी जो प्रभु को दास माने तांको सहित प्रार्थना मीटिंग को परिचालना करुथिले सेमानक सहित ठिया हेबा स्टेज शेयर करबा मो पई गोटे सौभाग्यर विषय। तेणु मो प्रभु को धन्यवाद दिए। मो ठारू अनेक सेवारे बहु वर्ष धरी अभिज्ञता रखिथिबा सम्मेलन को परिचालना करुथिबा प्रभु को दास माने अछंती। सेमानक सम्मुख रे आपण मानक सम्मुख रे ठिया हेबा पई गोटे एभली गोटे खोला मंच रे प्रथम थर करी ठिया हेबा पई प्रभु सुजोग देथिबारु प्रभु को कतिरे धन्यवाद अटे। आसंतु आमने आज संक्षेप ध्यान निमंते प्रभु को वाक्य खोलिबा। एक सुपरिचित अंश याकूबंक पत्र 5 अध्याय 17 पुणी 18 पद को पाठ करबा। कई जने पाठ करबारे सहायता कर। टिके रुह आराम से पढ़ो। एलिया आंभा मानक परी हां दुख भागी मनुष्य थिले वृष्टि न हेबा निमंते से एकांत चित्तरे प्रार्थना कले आउ 3 वर्ष 6 मास पर्यंत देशरे वृष्टि हला नाही। देशरे से पुनर्बार प्रार्थना करते आकाशर वृष्टि हला आउ भूमि अपना फल उत्पन्न कला। प्रभु अपना वाक्य रे एवं श्रम रे हमन को आशीर्वाद करंतु। एक अति सुपरिचित अंश एलिया को जीवन एवं प्रार्थना विषय रे से किभली प्रार्थना कले एवं तांको प्रार्थना देश रे कौन परिवर्तन आनिला से विषय रे याकूब उल्लेख करुछन्ति। प्रार्थना विषय रे याकूब 5 अध्याय से 13 पदरु आरंभ करती एवं जदि आमे 5 अध्याय 7 पदरु पाठ करी चलिबा धैर्य एवं विश्वास विषय रे याकूब उल्लेख करुछन्ति। कोनसी गोटे विषय पाइबा पई किपरि धैर्यवान हेबा आवश्यक, विश्वास रे स्थिर रहिबा आवश्यक ताहा याकूब उल्लेख करुछन्ति। ए धैर्य विषय रे याकूब दुईटी कथा कहन्ति। धैर्य ईश्वर प्रदत्त गोटे सद्गुण अटे जहाँ ईश्वर अपना लोक मानक दान करन्ति एवं धैर्य मध्य गोटे श्रृंखलित अभ्यास बा विषय जहाँ जने ख्रीष्ट विश्वासी से अपना विश्वास जीवन यात्रा रे अभ्यास रे परिणत करे, डिसिप्लिन रे परिणत करे। जतबेले जने ख्रीष्ट विश्वासी धैर्य शिखिबा को आरंभ करे बा धैर्यर
वरदान को पाए तांको विश्वासर जीवन यात्रा रे परमेश्वर द्वारा तांको जीवन पाई थिबा समस्त महत् विषय गुडी को अपेक्षा करिबा पाई परमेश्वर शक्ति दियंती एवं जदि आमे ताहाकू अभ्यास रे परिणत करिबा तेबे ताहा आम्भमानकर विश्वास निमंते गोटे दृढ़ अटल भित्तिमूल स्थापन करिबो आउ ताहा प्रार्थना सहित जाकुब संयुक्त करूछंदी जे जने व्यक्ति जते बळे जने विश्वासी जते बळे धैर्य रे सद्गुण को पाए आ ए धैर्य रे सद्गुण तांको विश्वास रे प्रार्थना करूथबा विषय गुडी को परमेश्वर किपरि उत्तर प्रदान करंती आउ परमेश्वर ठारू उत्तर पाइबा पई हेले धैर्यर केते आवश्यकता रही ताहा एही अनुच्छेद रे आमे देखिबा को पारो एलियंकर प्रार्थना एक अद्भुत एवं आश्चर्य कार्य साधन करी अपेक्षा रे उत्तर देखिथिबार प्रार्थना को आमे देखु जने भविष्यवक्ता जहांको अग्निर भविष्यवक्ता बोली कहा जाए जे प्रार्थना कले इस्राएल समाज रो एभली जने भविष्यवक्ता आ प्रार्थनाकारी भाव में परिचित हेले जहांको विषय रे आहब कहती इस्राएल रो दुखदायक बोली आहब जेतेबेले प्रार्थना करंती तांको प्रार्थनार शक्ति एते शक्तियुक्त जे आकाश रुद्ध हो जाए भूमि फाटी जाए नदी सब शुष्क हो जाए एवं अनावृष्टि आसी जाए आउ एलियन जेतेबेले प्रार्थना करंती तांको प्रार्थना रे आकाश पुनर्बार उन्मुक्त हुए एवं आकाश रु वृष्टि पात हुए एवं भूमि संतर हुए एवं परमेश्वर प्रार्थना रो उत्तर दियंती एलियो जो प्रार्थना कले लेखा छी से पुनर्बार प्रार्थना कले 18 पदरे से पुनर्बार प्रार्थना करंते आकाश रु वृष्टि होला आउ एई पुनर्बार प्रार्थना करंते शब्द को बुझिबा पई हमरे को प्रथम राजावली 17 अध्याय को खोलिबा सीट की जीवा को पड़िबो प्रथम राजावली 17 अध्याय रे आमे देखु एक पदरे ओके पढ़िबा दरकार नहीं ठीक अछि भाई 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 हेलो बस जाओ थैंक यू पढ़िबा दरकार नहीं जोठी पढ़िया पय आवश्यक है मु कहि 17 अध्याय रो एक पदरे आहाब को सम्मुख रे एलियो ठिया होचंदी एवं से परमेश्वरंकर निकट रे प्रार्थना करूचंती एई 17 अध्याय रु एलियोंकर प्रार्थना आरंभ हुए लेखा अछि सदा प्रभु जीवित थिबा प्रमाणे एही केतेक वर्ष काकर की वृष्टि पड़िबो नाही एक पदरे एवं तांको प्रार्थना उत्तर स्वरूपे 7 पदरे लेखा अछि देश रे वृष्टि नहीं मारू किछि काल उतारे नदी शुष्क होई गला जते बळे जणे व्यक्ति प्रार्थना करे प्रार्थना एते शक्ति अछि जे देश रे नदी सब सुखी जाए प्रार्थना रे एते सामर्थ्य अछि जे परमेश्वर अपना लोक मानकर प्रार्थना सुनी आकाशर द्वार को से रुद्ध करंती एवं जते बेला में 18 अध्याय को आसु 18 अध्याय रे 2 पदरे लिखा अछि से समय रे समरिया देश रे प्रबल दुर्भिक्ष होला गोटे प्रार्थना रो उत्तर स्वरूपे परमेश्वर नद नदी को शुष्क कले
এবং প্রবল দুর্ভিক্ষ হল 5 পদে লেখা আছে সমস্ত জল নির্ঝর সবু শুষ্ক হয়ে গেল এবং অশ্ববল খচর মানে ଆଉ ତୃଣ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ପଶୁପଲ ନଷ୍ଟ ହେଲା ମରିବାକୁ ଲାଗିଲେ କାହିଁକି ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଇସ୍ରାଏଲ ମଣ୍ଡଳରେ ଆସିଲା 18 ଅଧ୍ୟାୟର 18 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସକଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେମାନେ ବାଲ ଦେବତାର ଅନୁଗାମୀ ହେଲେ এই বাল দেবতা বৃষ্টির দেবতা বলি কুହାଯାଏ ইসরায়েল ଲୋକମାନେ আহাব পুଣି ଇସରାଏଲଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ହୋଇ ଇସରାଏଲ ଯେଉଁ ଦେବତାର ସେବା କରୁଥିଲା ବାଲର ସେବା ପୁଣି ଅଷ୍ଟରଥର ସେବା ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଲୋକମାନେ ଲାଗିଲେ ବାଲ ଯେ ସଫଳତାର ଦେବତା ଉର୍ବରର ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବୃଷ୍ଟିର ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆହାବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବୃଷ୍ଟିର ଦେବତାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ ଏହି ବାଲର ଉପାସକ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିଷ୍ଫଳ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଲିୟଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ବୃଷ୍ଟି ବର୍ଷାନ୍ତି ଯେ କାକର ପଠାନ୍ତି ଯେ ଜଳ ନିର୍ଗତ କରନ୍ତି ଯେ ନିର୍ଜର ସବୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ବାଲ ଦେବତା ଯେ କେବଳ ଦେବତା ଏବଂ ଶକ୍ତିହୀନ ତାହା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶର ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କଲେ ଏବଂ ବାଲ ଦେବତାକୁ ମିଥ୍ୟା ଦେବତା ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନ ହେବାରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କେବଳ ଏଲିୟଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶର ଦ୍ୱାରକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏଲିୟଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏଇଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି ସେ 17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯାକୁବ 5 ଅଧ୍ୟାୟର 17 ପଦରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ବୃଷ୍ଟିର ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏକାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏକାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ এই ଯୋଉ ଏକାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ମୂଳ ଏବ୍ରି ଭାଷାରେ ତାକୁ ବେଦନାର ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ ବେଦନା ଯନ୍ତ୍ରଣାର ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 18 ଅଧ୍ୟାୟର 41 ପଦକୁ ପାଠ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ଜଣେ ପାଠ କରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଏଲିୟ ଆହାବଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଉଠି ଯାଇ ଭୋଜନ ପାନ କର କାରଣ ଅତିଶୟ ବୃଷ୍ଟିର ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ତଳକୁ ହଁ ହଁ ସେତିକି ଥାଉ ଆହାବଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଏଲିୟଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ ଆହାବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏଲିୟ ବାଲର 450 ଭାବାଦୀମାନଙ୍କୁ ସେ ବଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ କର୍ମେଲ ଶୃଙ୍ଗରେ ଏଲିୟ ପୁଣି ଆହାବ କଥୋପକଥନ କରୁଛନ୍ତି ଏଲିୟ ଆହାବଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୃଷ୍ଟିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଅଛି କୋଉ ବୃଷ୍ଟି ଅତିଶୟ ବୃଷ୍ଟିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଅଛି ତେଣୁ ତୁମେ ଭୋଜନ ପାନ କରିବାକୁ ଉଠ ଆଉ ତୁମେ ଭୋଜନ ପାନ କର ବୃଷ୍ଟି ନଥିବାରୁ ଆହାବ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଭୋଜନ ପାନ ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି ଚିନ୍ତିତ କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ଏଲିୟ
एलियो को परमेश्वर काकमान द्वारा विधवा द्वारा किरीथ नदी द्वारा जल एवं खाद्य परमेश्वर जोगे आसी दीर्घ 3.5 वर्ष समय अतिबाहित हो सारी देश में अनावृष्टि देश में खाद्य नहीं पशु माने गोरु गाई छेली मेंढा सबू जीर्ण शीर्ण हो गले तृण सुखी जाइए नदी सकल शुष्क हो जाइछन्ति आकाश पूरा धला देखा कड़ा मेघ आ किछि नाही आकाश रे घड़घड़ी नाही वर्षा हेबार शब्द आ सुना जाऊ नाही मेघ प्रस्तुत हेउ नाही 3.5 वर्ष पर्यंत लोक माने सकाळ उठुछन्ति देखुछन्ति काले वर्षा हब परा चिंता करंतु जो कृषक माने कृषि कर्म करुथिले जो मानकर अभ्यास थिला होय तो सकाळ उठी कृषि कर्म करिबा पई हळ लंगर बलद सब धरी जमी को खेत को जाउथिले बारी बगीचा जो मानकर थिला चिंता करंतु जो माने पशुपालक थिले पशुपालन जो मानकर मुख्य जीविका थिला आउ समाने जते बेले समानकर पशु मानकु चरैबा पई तृणर अनुसंधान रे जाउथिले समानकर अवस्था कोन हेतिबो जो माने गृह निर्माण करुथिले गृह निर्माण करिबा पई इटा गढिबा कादुआ चकटिबा पानी रो आवश्यकता आउ 3.5 वर्ष पर्यंत एहा ठप हो जाइछे ना कृषि कर्म होइछि ना हल बलद बुलिछि ना गृह निर्माण कार्य हो पारिछि ना जीविका लोक मानकर बढ़िছে किछि हेइनी 3.5 वर्ष पर्यंत लोक माने घर बाहर को बाहरुछन्ति आकाश को नउछन्ति केवल गोटे टोपा बिंदु आकाश रु आसीबो बोली अपेक्षा करिछन्ति सकाळे बाहरुछन्ति संध्यारे घर को जाउछन्ति वृष्टि नाही 3.5 वर्ष पर्यंत जल पाउ नाहंती नदी सब सुखी गलानी लोक माने हाहाकार करुछन्ति आ कौन करछ तुमे खोजाओ से एलियन को कोठी अछि से आंब मानकर दुखदायक इस्राएल रो दुखदायक ताको खोजी बाहर करी आनो इस्राएल रो समस्त भावती मान को बद्ध करिबा पई आहाब पुनी इस्राएल खोजी 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 बोलुथबा बेल को जणे धर्म पुरुष थिला सुसमाचार सेवक मान को भविष्य वक्ता मान को टिके दया करिवार लोक थिला आउ से एलियो को सहित साक्षात करी एलियो को कहउछन्ति जे मु एभली बाल सेवा करनुथिबा जीवित परमेश्वरंकर सेवा करुथिबा भविष्य वक्ता मान को 50 करी गुंफा भितर रखिछि काहे के गुंफा भितर से रखिले कारण जदि जणे भी प्रभुंकर दास इस्राएल रो भविष्य वक्ता को आ मन रखंतु सत्य भविष्य वक्ता को जदि आहाब पाई जानती एवं इस्राएल पाई जानती तेबे समान को बद्ध करा जीवो समानकर मस्तक छेदन हबो कारण जणे भविष्य वक्तांकर प्रार्थना फल रे समग्र इस्राएल मंडली आज हाहाकार करूछन्ते परिवार सब उजुड़ी जाउछे चिंता करंतु जो मां माने प्रसव करिथिबे डेलीवरी करिथिबे समानकर छुआ माने केमती हिथिबे 3.5 वर्ष पर्यंत पानी नाही देश रे खाली खरा ही खरा वर्षा नहीं ऋतु परिवर्तन हेउ नाही गोटे लोकर प्रार्थना फल रे आ ऋतु परिवर्तन हो नाही भूमि रे चाष ही पारु नाही तृण उत्पन्न ही पारु नाही सबी जो शाक जातीय किछि डाली नाही पनी परिबा नाही किछि अमर ही पारु नाही किंतु हठात एलियो आहाबन को कहउछन्ते तुमे वर्तमान कोन करो उठ आउ भोजन करो पान करो कारण मु अतिशय वृष्टिर शब्द शुरू अछि एलियो कहउछन्ते 3.5 वर्ष पर आहाबन को हे आहाब तुमे उठ
ଆଉ ବିଷଣ୍ଣ ମନ ହୁଅ ନାହିଁ, ଉଠ ଏବଂ ତୁମେ କଣ କର, ଭୋଜନ ପାନ କର, କାରଣ ଅତିଶୟ ବୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହବ। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 18 ଅଧ୍ୟାୟ। ଏବଂ ସେ କେବଳ କହିଦେଇ ନାହାନ୍ତି ବୃଷ୍ଟି ହବ ବୋଲି, 42 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆହବ ଭୋଜନ ପାନ କରିବାକୁ ଉଠିଗଲେ, ପୁଣି ଏଲିଓ କର୍ମେଲର ଶୃଙ୍ଗକୁ ଯାଇ ଭୂମିରେ ନଈ ପଡ଼ି ଆପଣା ଆଣ୍ଠୁ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ ରଖିଲେ। ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଲିଓ କଣ କଲେ? ଆହବ ଉଠି ଯାଇ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଲିଓ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଉଠିଲେ ଏବଂ କର୍ମେଲ ଶୃଙ୍ଗରେ ସେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏବଂ ଆଣ୍ଠୁରେ ଭରା ଦେଇ ସେ ଭୂମିରେ, ଟିକେ ଅନାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ମୂଳ ଏବ୍ରି ଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଯେ ଏଲିଓଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶୈଳୀ ଏମିତି ଥିଲା। ଆଣ୍ଠୁ ଦିଟା ମଝିରେ ଏଲିଓ ମୁଣ୍ଡ ରଖିଲେ, ଆଣ୍ଠୁ ଦିଟା ମଝିରେ, ଆଣ୍ଠୁରେ ସେ ମାଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଆଣ୍ଠୁ ଦିଟା ମଝିରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖିଲେ। ଏବ୍ରି ଭାଷାରେ ତାର ମୂଳ ଶବ୍ଦ, ମୂଳ ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେଇଟା। ତାର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସବ କରନ୍ତି, ପ୍ରସବ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପୁରା କାଳରେ ମା ମାନେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ମୁହଁ ମାଡ଼ି ସେମାନେ ପ୍ରସବ ବେଦନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦେଉଥିଲେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ବିୟୁଟିଫୁଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମେଡିକାଲରେ ସୁବିଧା, ସର୍ଜରୀ ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ଟେବୁଲ ଆସିଲା, ଆମର ଖଟ ଆସିଲା। ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ଜଣେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର କହି ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ଡେଲିଭରି ହବ କାହିଁକି। ସେତେବେଳକୁ କିଛି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ନଥିଲା। କଷ୍ଟ, ବେଦନା, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଥିବା ମା ଆଣ୍ଠୁରେ ଭରା ଦେଇ ବଳ ଶକ୍ତି ଖଟେଇ ଛୁଆକୁ ଡେଲିଭରି କରୁଥିଲା। এইটা হচ্ছে তার মূল তাৎপর্য, অর্থ। তেবে গোটে লোক 3.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ ଦେଶରେ, ଆଉ ସେଇ ବର୍ଷାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ ଧରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ବୃଷ୍ଟିକୁ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଧରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସେ ବୃଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ବେଦନାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ, ଏଭଳି ସେ କଷ୍ଟକୁ ଧାରଣ କଲେ, ଯେମିତି ଜଣେ ମା ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଗର୍ଭରେ 9 ମାସ ଧାରଣ କଲା ପରେ ପ୍ରସବ ବେଦନାରେ ବେଦନାଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, ଚିତ୍କାର କରେ, ଡାକ ଛାଡେ, ସେମିତି ଏଲିଓ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲେ। ବାଇବଲରେ ମା ମାନଙ୍କର ପ୍ରସବ କାଳର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ବ୍ୟଥା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଲେଖା ଅଛି। ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ 30 ଅଧ୍ୟାୟର 6 ପଦ ଟିକେ ପାଠ କରିବା, 2ଟା ଲାଇନ। କୌଣସି ପୁରୁଷର ପ୍ରସବ ବେଦନା ହେଉଅଛି କି ନାହିଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପଚାରି ବୁଝ। ପ୍ରସବ ବେଦନାର ସମୟରେ ଯେପରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର, ସେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷର ଆପଣା କଟି ଦେଶରେ ହସ୍ତ ଦେବାର ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖ ମଳିନ ହେବାର ଆମେ କାହିଁକି ଦେଖୁଅଛୁ? ଓ ପ୍ରସବ ବେଦନାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କେମିତି ହୁଅନ୍ତି? ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କଟି ଦେଶରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତି। 9 ମାସର ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଥିବା ଛୁଆକୁ ଧରିଥିବା ମା, ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। ମା ମାନେ କଷ୍ଟରେ ଅଣ୍ଟା ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଟି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସକାଶେ ଅଣ୍ଟାକୁ ଧରିକି ଚାଲନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆଉ କଣ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କର? ମୁଖ ମଳିନ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦକୁ ପାଠ କରିବା, 4 ଅଧ୍ୟାୟ, ଜିରିମିୟ 4 ଅଧ୍ୟାୟର 31 ପଦ। କାରଣ ପ୍ରସବକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀର ରୋଗ ପରି, ହଁ, ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବକାରିଣୀର ବେଦନା ପରି ସିଓନ କନ୍ୟାର ରୋଗ ଆମ୍ଭେ ଶୁଣିଅଛୁ। ସେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଓ ଆପଣା ହାତ ପ୍ରସାରି କହୁଅଛି, ହାୟ ହାୟ, ହତ୍ୟାକାରୀ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଲା। ଓ ପ୍ରସବକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କରେ? ରୋଗ ଉଠାଏ, ଚିତ୍କାର କରେ ଏବଂ
ବେଦନାଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, ପୁଣି ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼େ, ଆଉ ହାତ ପ୍ରସାରି କେତେବେଳେ ବେଦନା ଆରମ୍ଭ ହବ, କେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୁଆକୁ ଡେଲିଭର କରିବି, ଏମିତି ଜଣେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଥିବା ମା ସେ କଷ୍ଟ ପାଏ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଜାତ ସନ୍ତାନକୁ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିଥିବା ମା ସେ କଷ୍ଟ ବହୁତ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରାଣ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଲା ପରେ ଅନେକ ମା ମାନେ ଡେଲିଭରି କରିଲା ବେଳେ କେତେକ ମୂର୍ଚ୍ଛା ବି ହେଇଯାଆନ୍ତି। 6 ଅଧ୍ୟାୟର 24 ପଦକୁ ପାଠ କରିବା। ଜିରିମିୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟର 24 ପଦ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସେ ବିଷୟର ଜନରବ ଶୁଣିଅଛୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ପ୍ରସବକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀର ବେଦନା ତୁଲ୍ୟ ବେଦନା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଅଛି। ଜଣେ ପ୍ରସବକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହେ, ବେଦନାଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, ଆଉ ବେଦନା ତାହାକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରେ। ତେବେ ଏଲିୟ ଜଣେ ପ୍ରସବକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀର ବେଦନା ସେମିତି ବୃଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ସେ ବେଦନାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। 3.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଲୋକ ଖରା ଆଉ ଅନାବୃଷ୍ଟି ଦେଖିକି ଆସିଛି, କହିବାକୁ ଗଲେ 3.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବେଦନାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ସେ ଏଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଏଭଳି ସେ ରବ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, ଯେମିତି ଜଣେ ପ୍ରସବକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଚିତ୍କାର ପରି, ବେଦନା ପରି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ, ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ମୁହଁ ମାଡ଼ିକି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶର ଦ୍ୱାରକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କଲେ। ଆମେ ପାଠ କରିବା 44 ଅଧ୍ୟାୟରେ 43 ପଦ ପାଠ କରିବା। ପୁଣି ସେ ଆପଣା ଦାସକୁ କହିଲେ, ଏଲିୟ ତାଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଉଠି ଯାଇ ସମୁଦ୍ର ଆଡେ ଅନାଅ। କଣ କଲ? ଟିକେ ରହିଯାଅ। ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇକି ଅନାଅ, କାଳେ ସେଇଠୁ କିଛି ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଆସିବ। ଆଉ ଏ ମହାଶୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଲିୟ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି, ମୁହଁ ମାଡ଼ି, ବେଦନାଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ବୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରସବ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଅନାଇବା ପାଇଁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ଅନାଇ କହିଲା, କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, ପୁନର୍ବାର 7 ଥର ଯାଅ, କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଥାଅ। କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ବୃଷ୍ଟି ଆସିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଯାଉ ନାହିଁ। କହି ତ ଦେଲେ ଆହବଙ୍କୁ କେମିତି ବୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି କହିଲେ। 41 ପଦର ଶେଷ ଭାଗରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅତିଶୟ ବୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଏଲିୟ କହିଦେଲେ। ଏଲିୟଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହେଇଗଲା। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେ ବସି ନାହାନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖରୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାହାରି ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିଲେ, ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ମୁହଁ ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁର 2 ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ରଖି ଏଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ତାଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଆକାଶରେ ଘଟୁଛି କି ନାହିଁ, ସମୁଦ୍ରରୁ କିଛି ବୃଷ୍ଟିର ଚିହ୍ନ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ହଁ, ମନୁଷ୍ୟର ହାତ ପରି ଖଣ୍ଡେ କ୍ଷୁଦ୍ର ମେଘ ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ସମୁଦ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଛି। କେତେ ବର୍ଷ ପରେ? 3.5 ବର୍ଷ ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏଲିୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବେଦନାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପରେ ଆକାଶ ଯାହା ଚଢେଇ ନଥିଲା, କାଉ ନଥିଲା, ଛାଇ ନଥିଲା, ଆକାଶରେ ବୃଷ୍ଟି ଆଉ ମେଘ ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତିରେ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡେ ମେଘ କଳା ହେଇକି ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।
ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଏଥିରେ ଏଲିୟ କହିଲେ ଏଥିରେ ଏଲିୟ କହିଲେ ଆହବକୁ ଯାଇକି ତୁମେ କୁହ। କୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି ଆହବ? କୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି? ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଏଲିୟ। ଏଲିୟ ଆରାମରେ ଭୋଜନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସରି କ୍ଷମା କରିବେ, ଆହବ ଭୋଜନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏଲିୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ, ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ, ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ରାଜା, ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଧିକାର ଅଛି, କ୍ଷମତା ଅଛି, ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତାଙ୍କର କିଛି ନିଘା ନାହିଁ ଦେଶରେ କଣ ଚାଲିଛି, କଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଆତ୍ମିକ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଲିୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାଇଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ବୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରସବ ଦଉଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ବୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସେ ବେଦନାଗ୍ରସ୍ତ, ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇକି ସେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯାଇକି ତମେ ଦେଖ, ଆକାଶକୁ 7 ଥର ଯାଇକି ଲୋକଟା ଦେଖିଲା, ତାଙ୍କ ଦାସ ଜଣକ ଦେଖିଲେ। ଆଉ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ବୃଷ୍ଟି ଯେପରି ତୁମକୁ ନ ଅଟକାଏ। ସେ କଣ କହିଲେ? ଆହବଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ? ତୁମକୁ ଯେପରି ବୃଷ୍ଟି ନ ଅଟକାଏ, ଏଥିପାଇଁ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତଳକୁ ଯାଅ। ଆଗକୁ ପଢ। ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଓ ହାଲେଲୁୟା, ମେଘ ଆସିଲା, ପରମେଶ୍ୱର ବାୟୁ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ଆକାଶ କଳା ହେଇଗଲା, ପୁଣି ମହାବୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆକାଶ ଏଭଳି କଳା ହେବାର 3.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ବୃଷ୍ଟିର ଚିହ୍ନ କିଛି ନଥିଲା, ଘଡଘଡି ଶବ୍ଦ ନଥିଲା, ନଦୀ ସବୁ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ 3.5 ବର୍ଷର ବର୍ଷାର ବ୍ୟବଧାନ ଉତାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ଏଲିୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଓ ସେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆ ମେଘକୁ ପଠେଇଲେ, ଗୋଟେ ହାତ ଏଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଚାଖଣ୍ଡି ମେଘ ବାହାରିଲା ଆକାଶରେ। ଯେଉଁ ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁ ଆକାଶରେ ବୃଷ୍ଟିର କିଛି ଚିହ୍ନ ନଥିଲା, 3.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଆକାଶକୁ ନେଇକି ଚାହିଁଛନ୍ତି, କେବେ ବର୍ଷା ଆସିବ, କେବେ ବର୍ଷା ଆସିବ ଓ କେବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଳା ମେଘ ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଲିୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ମେଘକୁ ବଡ଼ ମେଘରେ ପରିଣତ କରି ଗୋଟେ କଳା ବାଦଲ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକାଶରେ ପରିଣତ କଲେ। ପୁଣି କଣ ହେଲା? ପୁଣି ଆହାବ ରଥରେ ଚଢି ଜିସ୍ରିଏଲକୁ ଗଲେ। Praise the Lord, hallelujah. ଆହାବ ଭୋଜନରେ ବସିଥିଲେ, ଭୋଜନ ସରି ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ଏଲିୟ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତମେ ଶୀଘ୍ର ଉଠ, କାରଣ ମୁଁ ଅତିଶୟ ବୃଷ୍ଟିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିମତ ଅନୁଯାୟୀ ସେବା କରୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଆତ୍ମା ଦେବେ ଯେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମହାକାର୍ଯ୍ୟର ଆଭାସ ପାଇପାରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଇଂରାଜୀରେ ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୁ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ, ସଫଳତା। ଯାହା ଘଟେ ନାହିଁ, ଯାହା ଅଟକି ଯାଇଛି, ଆହାବଙ୍କ ଜ୍ଞାନର, ବୁଝିବାର, ବୋଧର ବାହାରେ ଥିଲା, ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ଏଲିୟଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ଏଲିୟ ଆଗୁଆ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ, ଆଉ ତୁମେ ଯୋଉ ରଥରେ କର୍ମେଲ ଶୃଙ୍ଗକୁ ଆସିଛ, ସେଇ ରଥରେ ଚଢ, ପୁଣି ଜିସ୍ରେଲକୁ ଦୌଡ଼ିକି ତୁମେ ଯାଅ, ରଥରେ ଚଢ, ରଥରେ ଚଢ। ତାପରେ ଏଲିୟ କଣ କଲେ? ଏଲିୟଙ୍କ ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତ ଆସିଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆସିଲା। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରହିଛନ୍ତି ଏଲିୟ।
आउ परमेश्वरଙ୍କର हस्त ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ହୁଅନ୍ତେ परमेश्वरଙ୍କର हस्तर शक्ति एलियଙ୍କ ଉପରେ ଆସନ୍ତେ एलिय उठिले ଏବଂ ଆପଣ କଟି ବାନ୍ଧିଲେ ପୁଣି ଜିସ୍ରାଏଲ ର ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହବଙ୍କର ଆगे आगे ଦୌଡ଼ିଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା କର୍ମିଲ ରୁ ଜିସ୍ରାଏଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ प्राय 33 किलोमीटर अच्छी 22 माइल बा 33 किलोमीटर अच्छी श्रृंग एवं पार्वत्यांचल उपत्यका खाल ढीप शुष्क अंचल से ही समय कर्मिल श्रृंगरु 2 जन लोक बाहर आहाब तांको रथ सहित चढ़िले से यात्रा करने को आरंभ कले किंतु एलिया से कटी बांधिले एवं लेखा अछि से प्रवेश स्थान पर्यंत जिस्राएल रो प्रवेश स्थान पर्यंत आहाबंकर आगे आगे दौड़िले मु जानेनी एते बेले एलिया को केते वर्ष हितला आमे जानिनो बाइबल का प्रकाश करनी किंतु जने परिणत वयस्क व्यक्तित्व हिथिबे आहाब रथरे जाउथिबा समय रे एई वृष्टिर महावृष्टिर शब्द सुनी एलिया से बाहर से अपना कटी बांधिले कटी बांधिले शब्दटी प्राय बुझा चेष्टा करवा पुरा काल लोक मैंने जमी धोती पिंधुले लुंगी पिंधुले तो से धोती बा जो लंबा चोगा जो वस्त्र तांकर थिला सेटा पिंधिकी दौड़ी पारिबे नहीं धोती पिंधा लोक मैंने कहीं ना धोती पिंधा लोक मैंने एपटे एमती ये करके पिंधुछंती नहीं कि चाली हम तांकर किंतु आगर जो वस्त्र पिंधुले जो माने फिल्म देखी जीशुकर फिल्म एमती गोटे चदर गुड़े है गोटे चदर थी नाइटी भली देखा जाऊ ऊपर तल पर्यंत गोटे वस्त्र थी तो एलिया कौन कले मूलतः एलिया ताको उठिले जमती लुंगी भांगती स्त्री स्त्री माने टिके जो साड़ी टिके उठाती एलिया कौन कले तांको चोगा को तांको वस्त्र को से भांगिले फोल्ड कले आ टिके खुंचा खुंचे हेले तापरे अंटा को बांधिले आ दौड़िबा को आरंभ कले रथरे दौड़ुथिबा आहबन को पछरे पकई दे एई बुढ़ा लोकक ऊपरे परमेश्वरଙ୍କର हस्त आ तांकर आत्मा आसंते से भले दौड़िले जे 33 किलोमीटर आहबन को पछरे पकाई आगरे जाई कि पहुंचले तांको पृष्ठ छुई परिले नाही प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रार्थना रे एते शक्ति अछि जेते बेले आपण आंठु भांगी आपणकर गर्भ वेदना रे जेमिति चित्कार करी प्रार्थना करंती सेमिति प्रार्थना करे परमेश्वर 3.5 वर्ष पर्यंत जो आकाशर द्वार को रुद्ध करते पुनर्बार खोलिके एलियन को जेमिति दौड़िबा को शक्ति देले आ एलियन को प्रार्थना द्वारा जेमिति आकाशर पृष्ठि हैला परमेश्वर आपनक जीवन रे सेमिति आशीर्वाद रे पृष्ठि करिबा पाई चाहंती किंतु आवश्यकता हैला प्रार्थना प्रेज द लॉर्ड जोर से ताली दियंत ना हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमे आम जीवन रे जेते बेले बाल रो देवता करी जागतिक सांसारिक विषय वस्तुर सेवा करू ईश्वर को सेवा करबा बदले आम पेटर पूजा करू जेते बेले आमे सांसारिक मना हे जाऊ जेते बेले आम जीवन को आम परिवार को आम समाज को विभिन्न जागतिक सांसारिक विषय कबलित कर दिए से बड़े ईश्वर को लोक माने एलियन को करी प्रार्थना करिबा आवश्यक प्रेज हालेलुया केमिति प्रार्थना प्रसवकारिणी स्त्री रो रब चित्कार कला परि प्रार्थना केते बड़े मु डेलीवरी करिबी प्रेज हालेलुया आज आम मंडली रे आम समाज आम सम्मेलन रे सेमिति प्रार्थना करिबा लोक मानकर भाग हिच हेलो प्रेज द लॉर्ड प्रभु जानते एमिति के अछंती के जे कि वृष्टि को आनिबो प्रेज द लॉर्ड आम समाज रे अनावृष्टि देखा जाउछ आज आशीर्वाद रो अनावृष्टि प्रेम रो अनावृष्टि मिलन रो अनावृष्टि भविष्य रो अनावृष्टि स्वामी स्त्री को मध्य रे प्रेम रो अनावृष्टि
दृष्टि आम समाज रे उन्नति हेबार रोक এই সমস্ত লাগিছে এই সমস্ত বন্ধনରୁ মুক্তি পাইবা পাই হেলে আজ ଆପଣଙ୍କୁ পরি মতে এলিয়ଙ୍କ পরি পুনর্বার প্রার্থনা করিবার আসিছে এইঠু মু গোটে সংশোধন করিবা পাই চাহুছি মু শুনিলি আপন মানে মতে শুনিছন্তি প্রার্থনা নিজ নিজ ব্যক্তিগত জীবন পাই কিছু প্রার্থনা মাগি ନାହିଁ ବୋଲି ভুল তর্জমা সেইটা মাগন্তু না প্রার্থনা রে समाज पाई मंडली पाई जहा दरकार प्रार्थना रे मागंतु स्वार्थपर ही प्रार्थना करंतु नाही आपन को पाई जहा आवश्यक ताहा प्रार्थना रे मागंतु जदि प्रभु चाहंती तेरे प्रभु देवे जदि प्रभु को इच्छा नाही तेबे प्रभु देवे नाही किंतु आपण प्रार्थना करि चालंतु कारण प्रार्थना केबे निष्फल हुए नाही प्रार्थना केबे शून्य हुए नाही Praise the Lord. आपनकर प्रार्थना अश्रुपात प्रार्थना को परमेश्वर आपण कुंभिरे पात्र रे रखंती Praise the Lord. Hallelujah. लोक माने कोंती जेते अधिक प्रार्थना ऊपर को जाए सेते अधिक उत्तर परमेश्वर दियंती Praise the Lord. The more you pray, the more blessings you will get. Hallelujah. आज प्रसव वेदनार प्रार्थना पर को प्रार्थना करने दरकार जदि आप उत्तर देखा चाहती आपणकर परिवार रे मु जानी कार परिवार रे केते वर्ष हेलानी समस्या रही इस्राएल रे जेमती 3.5 वर्ष पर्यंत वर्षा ही नथिला समस्या थिला सेमिति परि समस्या केते केते वर्ष हेलानी अछि मु जानि नाही किंतु प्रार्थना पुनर्बार करंतु परमेश्वर आपनको पिला छुआ मानकर भविष्यतर द्वार को उन्मुक्त करिबा पई प्रेमर जीवन को गठन करिबा पई आरंभ करिबे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया यीशु कर प्रार्थना शैली को टिके देखिबा माथि लिखित सुसमाचार 25 अध्याय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ग्लोरी टू गॉड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड 39 पद पुणी जीसु अल्प दूर आग को जाए उबुड़ हुई प्रार्थना करू करू कहले हाँ टिके टिके था जीसु करो प्रार्थना बसी जाओ बेटा जीसु करो प्रार्थना जानुपाती प्रार्थना करिबा उबुड़ हुई प्रार्थना करिबार गोटे ढांचा थिला गोटे अभ्यास थिला आ जते बेले से प्रार्थना कले से उबुड़ हुई प्रार्थना करे ए प्रार्थना जीशुकर शेष प्रार्थना बोली कहा जाय बा गेत्सेमनी उद्यान रे प्रभु जीशु प्रार्थना कले आपन शिष्य मान को सहित से अंतर हेले पुणी शत्रु हस्तर समर्पित हेबा पूर्व जीशु से सारा राति प्रार्थना कले आ से प्रार्थना करिबा समय रे उबुड़ हुई प्रार्थना करी कहिले हे मोहर पिता सेटा दरकार नै मा टिके रहो से प्रार्थना करूथबा समय रे कोन हैला ताकर कोन हैला घन रक्त टोपा बोले सेटा लुक पुस्तक रे लिखा छै लुकर सुसमाचार लिखा छै ओ मार्मंतिक लुक 22:44 से मार्मंतिक दुख रे कोनले मग्न होई ओ एकांत चित्तरे प्रार्थना कले बसो सेति थाओ एलियो केमती प्रार्थना कले एकांत चित्तरे प्रार्थना कले एलियो व्यथित होई वेदनाग्रस्त होई प्रार्थना कले आ जीशु तांको मृत्यु पूर्वरु जेते बळे से प्रार्थना करूछंती एकाग्र भाव रे प्रार्थना कले एकांत चित्तरे प्रार्थना कले से मर्मांतिक दुख रे भांगी पडिले एवं से प्रार्थना कले आ जीशुंकर मर्मांतिक प्रार्थना एकांत प्रार्थना घन रक्त टोपा परि स्वेद निर्गत होई भूमि रे पड़िबा को लागिला आउ तांको प्रार्थना परे से काल्वरी क्रूस को दहन कले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया टिके समस्त हाथ उठे कहते हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जीशु जदि मर्मांतिक दुखर प्रार्थना करि न थांदे वेदनाग्रस्त प्रार्थना करि न थांदे ओ जीशु जदि एकाग्र भाव रे प्रार्थना
प्रार्थना करी पितांक ठारे निजको समर्पण करिनथान्ते तेबे आपण आउ मु आज परित्राण पाइनथान्तु। हेलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। यीशु जदि मरिबा पाई प्रस्तुत होई प्रार्थना करिनथान्ते, यीशु जदि आंतरिक सहित झाओ तांको घर रक्त टोपा परि सदा निर्गत होई जो भूमि रे पड़िला सेमिति समर्पण जदि यीशु प्रार्थना करिनथान्ते तेबे से परित्राण को जन्म देई नथान्ते, उद्धार को जन्म देई नथान्ते, काल्वरी क्रूस को बहन करिबा पाई सक्षम होई नथान्ते। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। से बड़ी प्रार्थना परमेश्वर आपण कठारु पुनी मोठारु चाहंती। जेरेमिया भविष्यवक्ता जेतेबेले प्रार्थना कले से प्रार्थनार अनुरोध को पितांक निकट रे मागंती 9 अध्याय को पाठ करिबा। जेरेमिया 9 अध्याय रो 1 पद आज बे मोहर मस्तक ओ से प्रार्थना करिबा पाई गोटे निवेदन करंती बा गोटे इच्छा रखंती। केमिति इच्छा तह मोहर मस्तक जबे जलमय हुअंता ओ मोहर चक्षु जदि लोप करे झर स्वरूप हुअंता हाँ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। केमिति इच्छा अभिलाष वांछा जेरेमिया रखंती प्रार्थना करिबा पाई क्रंदन करिबा पाई से कहती जे मो लोक मानक मो कन्यार हत लोक मानक निमंते मु एभଳି प्रार्थना करिबा पई चाहे, एभଳି दिवारात्र क्रंदन करिबा पई चाहे जदि मो मस्तक जलमय हुअंता गोटे पोखरी भଳି जलाशय भଳି जदि मो मस्तक हुअंता अर्थात मो मस्तक रे जदि जल ही जल था जलर भंडार था आउ जदि मो चक्षु कौन लोककर झर स्वरूप हुअंता तेबे मो मस्तक चक्षु को धार धार अश्रु जल अश्रु प्रार्थना बुआई थांती का पाई मनुज लोक मानक पाई। केते सुंदर इच्छा केते सुंदर जेरेमिया वांछा जे अपना लोक मानक पाई जो माने आज हाहाकार करुछंती निर्वासित अछंती बंदित अवस्था अछंती ईश्वरंकर महिमारु जो माने उड़ा पड़िछंती जो माने ईश्वरंक ठारु पश्चातभूमि हिचंती सेमानक निमंते से प्रार्थना करिबा पई वांछा करुछंती। प्रिय प्रभुक लोक माने आज आमनक जीवन रे मध्ये एही बळे दुरावस्था आसीछि जे आम लोक माने ईश्वरंक ठारु विमुख होइथिबा बेले आम प्रति ईश्वरंकर महिमा उड़ा पड़िथिबा बेले आमे केमिति प्रार्थना करी एवं केमिति प्रार्थना करणी हेबा आवश्यक। परमेश्वर आज खुलुछंती जण जणे झिरिमियंक परि प्रार्थनाकारी लोक मानकु मां मानकु भौणी मानकु से प्रार्थनाकारी मानकु खोजुछंती जो माने दिवारात्र प्रार्थना करिवे क्रंदन करिवे एवं सेमानकर अश्रु जल ढाळी देबे। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आ तद्वारा देश रे कोन आसीबो शांति आसीबो उद्धार आसीबो देश रे परित्राण आसीबो परमेश्वरंकर अनुग्रह आसीबो आ एहा पाइबो पाइले आमरकर मस्तक को जलमय करो आमरकर अश्रु को आमरकर चक्षु को अश्रुधार एही परि बुहाओ जे नदीर स्रोत परि बहि चली थेबो मध्यस्थ हेबा परमेश्वर को लोक मान को निमंते फाट स्थान रे ठिया बा पई परमेश्वर आज आपन को पुनि मते खोजुचंदी गोटे गोटे परिवार जे परि विनष्ट हेबारु बंची जीव सेही भार आ दायित्व आपन को हाथ रे पुनि मो हाथ रे परमेश्वर देइछंती आम जीवा मानकर विपथ गमन रो जे परि समान फेरिबे तार दायित्व आपन को हाथ रे पुनि मो हाथ रे परमेश्वर देइछंती। आमे जदि वेदनाग्रस्त होई एलियन को परि प्रार्थना करिबा तेबे परित्राण को जन्म देबा। अनेक लोक माने ए पर्यंत परमेश्वरंकर उद्धार शक्ति को आस्वादन करि नांती आ जदि आमे चाहू से माने मते परमेश्वरंकर परित्राण को लाभ करंतु तेबे सेमानकर परित्राण आपनकर वेदनाग्रस्त प्रार्थना पर निर्भर करूछि। प्रिय प्रभुक दास माने प्रिय प्रभुक दासी माने प्रिय पारक माने प्रचारक माने आमे एही बड़ी बोझग्रस्त एनी अंक परि प्रार्थना करू जहा मन को निमंते आशीर्वाद रो वृष्टि आनि दबो आशीर्वाद रो वृष्टि पाइबा पाइले अनावृष्टि को दूर करिबा पाइले आंठु भांगी वेदनाग्रस्त प्रार्थना
ପ୍ରାର୍ଥନା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଅନେକ ପରିବାରକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବ। ଅନେକ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ପରିବାରକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ। କେବଳ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିବା। ପ୍ରାଇଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ପାରିବେ ସମସ୍ତେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ଚେୟାରରେ ବସିଛନ୍ତି, ଶାରୀରିକ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ବସିଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଅଳ୍ପ ସମୟ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ଲୋକ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଲୋକ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯେମିତି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସବ